Simple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Oras, walang tilay, siyamiran minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Ipaparong taltila sa programan Early in the Morning. Kantabi tayo at technical side, ka Richard Ulanday. Say, amigo yo, your one and only. Agaw na Lunes, pitsa 26 at bulan na Enero, taon 2026. Mampilat tila lang ula na piligoy kalendaryo kasabid bulan na Pebrero. Magangkano'y panaon. Makplus, so ikaw kurang ibabatik na panaon pinablimiran dumaringal. Mainumay, yaman sasalat subulan. Mansalat su taon. Agtimot ni balat ng salat na ugali tayo. Mas lalo yung grabe from bad to worse. Gaylaya. Kay kwanan manong Binhubiliano si Bats Vidal tan si Romulo Espinosa. Ang iluluga iraraya na maabig ya kabwasan araya so early bird ya mambabantay at live streaming na programa tayo Early in the Morning. Pero magano palabat akin kasi at arayay truck na basura, aray garbage truck jad syudad na Dagupan sa ikwanan Bads Vidal asabat turaraya pero aka high beam ira ang gaputa so lubim daraya makalaram makadisgrasya kwanto bakalaram mo't imay driver kanya nagtunan ng nagsudalan nanto kanyan iha high beam to nako mahirap tanawa kailangan na talaga at sa reflexes mode pa nag-drive. Maong itanta high beam ha mao paano jadda pantungtuan tayo wala ni pamaungan tutan niya high beam ta nanangneng mo ya walay kaabutan mo na luluganan at alabat lang ti ang sakit at mata sinyasan mo labat siguro noon tatoy man alay signal pero mas makapatak-takot iraratay luluganan ya ang gapoy silaw ya biyahe labi araya maslak ya luluganan niya nasasabat ko ng kapoy silaw ya halos na disgrasya ka tanu unubertik ka at silalo mo malinis udalan unubertik ka wadtan manaya agmunan ng taang kapoy silaw na sa may luluganan da marakalitan aray jeepney na bunuan dagalitan nasabat yung rarata niya ang kapoy silaw. In the same manner, saratay tri-bike.
tricycle. Katuti pakala ay disgrasya. Maya-may lay reported iran vehicular accident. Tiya untan ira sumakasengeg rason. Pero angga pumutninsin siya. Sumangital-talag angga puninsin siya. So tatawagan tayo na moral lessons da sararatan. Akin kasi. Tanse problema lang ti jad Pilipinas. Sikalalan ti tinalapos da. Sikalan amin so wadtan niya kumpleto'y papilitong sikani mang kasalanan. No akin mo yan lay. Edbansa tayon Pilipinas. Wah. Sikalay binanggada. Sikani mang kasalanan. Sikani mambayar. Jada balita da nasyonal. Nakarla kasi ng Senador Bato de la Rosa. Lumambot na ba yung bato? Agdamot tumdaan si Kiko Barsaga. May lalangulan kaso sa impilot si Kato. Aside at satay suspension to ethics committee na House of Representatives natan talagan pailan dalamat na kason sedition rebellion. Sige labat nuja at mangiter ka na negative irang comments at administrasyon ng Apo Presidente Bongbong Marcos sikay naharas. Sikay erelan ikulong ipailan na kaso. Selective justice. Gano walalaray akakulong at ipaway daniran imbestigaan at Senado. Legan balot agda na imbitaan. Si datin Speaker Martin Romualdez yung narap at investigasyon mo na Senado. Nako? Justice for the rich and justice for the poor. Amay-amay sumakakatakas. Maraming nakakatakas sa batas. Nangyuraraya bantag atong ang saldiko panirate arumya wanted bansa tayon Pilipinas ya araya at walaray antada nagagawan krimen o dino si kara mismo su utak krimen. Aliwalabat ya suspect. Angga po. Ag naurul at ati gagimira. Makapoy balbalag supundo na gobyerno na presidente. Walay pundo na presidente, walay pundo na DILG, walay pundo na sari ahensya na gobyernon intelligence fund. Agdanta no iner. So kolandaraya general si Senador Bato, si Saldico, atong ang bantag paniraratay aroma wanted araya high kinatati gagimina high profile. Kilatang pangkalawan no ara malabat lay jad local residensya bayaglaratan niya manaamot at aga na ural.
How much more, iraraya? Ya, maimpluwensyaran totoo, mayayaman niran totoo. Walalay masulok ya 40 anyos ya wanted at kaso na murder. Batik labat at Manila agdala na erel. How much more ada sarayan high profile iran na totoo at atay gagimira. Ata na isyo, sing batang tayutan at balita da nasyonal, pero jad balita da lokal. Amaya may balot mo't niya nasasabat, irang kontrabando ja at luyag tayong Pangasinan, hangga pumabalot. So nakakasuan at saratan, hangga pumot ni Narel iran suspect. No siyupay makinggawad sararatan niya kontrabando, ya ibiyabiyahitan paunla at wiste. Di ba? Walay narala shabu, walay narala kahon-kahon na sarata smuggled cigarettes. Kulaan tularatan natin ay. Antoy agawad kaso ay. Dakalatoy na nairalirang kontrabando, kapi suspect. Ang gapoy na ipapalay kaso, ang gapoy na kukumbik, ang gapoy na kukulong. Antura ya. Baka dikoy-dikoy labatitan, makaral ka dyan, tapos si kapalgan, wala ba basilyag tayo anta. Dati, wala rati yung taniran style. Patikim, ang pairal ira na big time mat, pero ami kabalgan, akalusot la. Unta na tatay gagimira suspitsa, inebrinok ang corner naman ni istoryaan na tatay gagimira ay gatsara tay barbershop, coffee shop, restaurants, araya so natatapik natan. Tuli agawad sa amin siya boy, tuli agawad sa amin sigarilyo eh. Siya pa'y mastermind, siya pa'y makinggawad sa haraman. Ang gapoy na ituro. Diba? Karakal may floating shabu, yanalatan at kadayatan na Zambales, jad Pangasinan, Dagdagulid Pangasinan, jad Ilocos, La Union, malabat la. Ang gapoy nalan suspect at satan. Nakardalara manoy, iya shabuoy. Araya kasi at walang kalkalsada mo't lamlamang yan nailala ko o dino pinupuulan laratan. Diyan syudad na dagupan na mayama si babagaran na uurulad pa naglako siya po. Nakarturami siya po. Dapat man kumuni panang ng dao niya larami na alamin siya po. Imbinture. Nabantayan tayo no palundan na puulan. No krimiton datan bilbilang yamuman adkin. Titawag dat sa may makinan mampuulo satan. Singa krimiton tutunawon itan na tatay gagimira. Kapigan lambungat. Kapigan lambungat at walay nala ay asabat ya shabu. Ja luyag tayon na Pangasinan. Yaatan at estimated at kantidad ya 6.9 billion. Balag na kantidad 6.9 billion. Street value na satan ya shabu. Yanaladya ed luyag tayon na Pangasinan. Sa joint forces
na Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, Philippine National Police, PNP, at walatan nya narulda ya Shabu, ja luyag tayo na Pangasinan, particularly ditan baloy na Labrador. Kapigan lambangat itan, last year, tan ayalamot ya taon, wala lamot su asabat, ya sakya truck ban, ya napno na saratay sigarilyo, kontrabando, tating gagimira. Amay Shabu, unliligadad mga 895 kilograms. Yaatan at with the estimated street value amount 6.1 billion pesos, yanalmutan at sakay abong ditan at barangay Lawis. Pero antis tutan nadiskubre itanya abong ya ditanda iimbak o dino gagawin dan budiga na satay Shabu, wala ni so narel at ate gagimira ditan barangay Pulong Bugalyon, ya unliligada mo titan at 125 kilograms na Shabu, ya abalbalkot iraratan at plastic tibag, yamang kantidad met na 850 million pesos. Sa imuna at saya, wala so prinagdown daya luganan. Ditan barangay Pulong baloy na Bugalyon, Chinese national. So naarista satan tan walay kaiba to ya Pilipino driver to niya agawa ya ibabagara by bus operation by bus operation, pero haya at sikato'y pinapaway report nga Philippine National Police. Kasumpalantutan niya asabat susakay luganan, ya walay kargaton niya Shabu, yamang kantidad na 850 million. Unsublaya operation amay abong diman barangay Lawis, Labrador. Adiskubrimet ya mayamay manaya so imbak o dino tawag to ya budiga. Waman ira so karakil nasaratan niya Shabu yamang kantidad met na unliligadad 895 kilograms na Shabu, mang kantidad na mga 6.9 billion pesos at ating gagimira. Aratan niya Shabu, akakargala na nadiskubritan at sakay abong Lawis, Labrador. Akakargala at saray luluganan tan aya at ready to transport. Nainer sa pangibiyahe ang datan, atan subalag at tupat. Ang kapubot ni, so development to tan hanggat sarayang kaplusan. No siya pa kasi, so consignee at saya. Pangideliveran dat saya, pay makinggawad satan. Aratan at akalugan la at the vehicle ready for transport. Atan niya agawan operations at agawada kwanda 2 bulan ya surveillance.
So gabay ito ni baga, no wala tayo surveillance, walalay tawagan iran na tracing nga may panutuntun, da saratan panutumbukla, da saratan walalay case study tutan at ato'y gagimira. So beforehand antadala ya wala manaya iraratan ya deliveries, wala manaya iraraya ya klase na shipment na satay shabu. Sa itutuputin tayo balot, syupa. Syupa so makinggawa da sararaya at ato'y gagimira. 2 months ya surveillance so ginawa da. So akapilalatan a joint operation so Ilocos Police Regional Office, Pangasinan Police Provincial Office, sa ikabiyangan na Philippine Drug Enforcement Agency. Sa ibabagada, we'll try to find out the sources of the illegal drug and why they choose Pangasinan. Akin at pinilida so Pangasinan. Anapunda no siya pararatay source at sarayan illegal drugs tan akin at Pangasinan so pangitransportan dararatan. Sa ikabiyangan na investigation team na PNP tan na PDEA, anapunda iraratay koneksyon manggawara kuno na joint investigation team tapiano na tres no iner sunalapuan tan syupararatay local kontakda jaed luyag tayon Pangasinan. Akin ya jaed Pangasinan da itra-transport iraratan, akin jada ipupulag edluyag na Pangasinan, sikatutan sugabaydan kabatan. Sikatutan sugabaydan kabatan. Yauntan met, sikatumetan sugabay tayo yan na antaan, di ba? Kasumpalan tutan na bitlaran na discovery na shabu, aside at sararamay floating shabu ditan at western na Pangasinan, tan Sambales Coast, tan araraya at walalan ready la, akapak lararatan, tan ready for distribution. Di ba, amay so apis out, ya siyabon injiti sundatan at dayat. Akin jaed luyag tayon Pangasinan itan, ipupulag. O jasok wala ay operations. Aliwan jad matuon lugar, ya saratay kabalgan ya target market, ya singritan ad Metro Manila, di ba? Siyempre, ditan ad Metro Manila, dakal suto, sa population density ditan na tatay gagimira, ditan sukwalaan na samay largest target market na saraya ya illegal drugs. Sa pangkalawan tayo, akin ya jaed luyag tayo na Pangasinan, iraratan at tatay gagimira, ibabagsak. Gabay tayutan niya nakabatan. Pigay bulan la, halos sakitaon la may agawa ditan. At kadayatan, may limulutaw, ya pakipakiti, sako-sakon shabu. At Sambales, Pangasinan, La Union, tan Ilocos. Kasumpalantutan, Asabat, ya sa luluganan, ditan at Barangay Pulong Bugalyon. Aliwan basta-basta raraya, ta dakdakel, pigaran kilo-kilos irarata na tatay gagimira.
Sumpalantutan, jitan Adlawis, Labrador. Oh, antoy development tutan ay. Anti-development to, anti-pinawayan tutan, ya investigasyon da ay. Ya ang ganatan na tatay gagimira, at agtini, anta, so development tutan. May parparatan, samay agawad ya, barangay Bayambang, Impanta, Pangasinan. Ya bilyon met ya kantidad na shabu pigaran na plastic drum na sa shabu sunala. Anta agawad saman nan iparungtal itan publiko talaga ya say full coverage wadtan walay television nalala po da Metro Manila ni ang kakabalag ya TV network ya nawit dalatan awit lang ng presidente Joseph Erap Estrada tan si datin Chief PMP now Senator Pampilacson, diba natandaan nyo tan in kinda full blast so coverage the media radio, TV, dyaryo, rumnirad tan, ya foreign kinira, journalist, talagang full coverage itan. Inangwit itan niya abitlan items. Yanala dyan luyag na Pangasinan, inawit at Metro Manila. Tagawa. Ibagaralaya, pinuulan dala kuno at opisina na Dangerous Drug Board. Pero ang kapoy makakabat. Nan imparong taltan, naladyad Pangasinan, kabat na gobernador, kabat na Sare Provincial Board, kabat na kongresista, kabat halos amin na managpalapag. Pero, nan apuulala, yababagara, pinuulan da diman, Dangerous Drugs Board office, ang kapoy makikabat, agdimpakabat. Imbitan talabat kumon sa gobernador tayo o si pay representative to o laki dya tapuulan tila may nalad si kayo ya shabu narel ditan at Pangasinan ama una-unaan una-unaan man ya discovery at ate gagamira kabubukta walamot lararamay nanaerel iran truck ya araya sususpisaan iran laboratorio ya paggawaan na shabu. Panaon ng datin Provincial Director Tuman. Ngulchaw. Kay Gobernador at Sarama na panaon si datin nga Gobernador Victor Agbayani. Niagdanggano iraraya inimbitaan? Kapiano na obserbanda no panon dam pinuulan itan? Yatuni-tuniladan niya shabu. O natan. Nakardalara ramay naralay. Nakardalara ramay naral ditan Labrador, Bugalyon. Aramay naral kadayatan, arayamang kunoy pinuulanda diman Pampanga ya sa mismong presidente so kindiman akaimaton. Pero natan sa itutuputan tayo at ati gagimira antulay agawa at sararatan niya joint investigation na team na PNP, PDEA, kabyangan la Ilocos Regional Command, kabyangan su Police Provincial Command, tansaray Local Police Labrador. Why Pangasinan? Atan su dapat why here in Pangasinan? Sikatutan su gabay tayon nakabatan. Di ba? O ang ganatan, ang gapo. Wala lamat, sunarol ya, smuggled cigarette. Pari-parihon pasen. Pari-parihon pasen, ditan lalamat, Labrador. Ditan lalamat, asabat at ate gagimira. Magano, ta i-search ko pa man.
Di ba? Ibabagara sa otoridad at akar lalamat na sararatay alleged smuggled cigarette. Jadluyag tayo na Pangasinan lalamat. Nan nilukasan daratay truck. Tapyano nanangnangda no antoy karga to tapri knockdown da kinitan. Yung biyahe pinatunda da sa kaya checkpoint ditan Labrador lalamat. Agawaya nan Enero 21. Nan nilukasan da may truck at waman amay-amay so pimaway ya suspected dagdakela pimaway ya suspected smuggled cigarette pinablimiran dumuringal. Santiago wala mo ito sa tanay. Puro labatla investigasyon. Puro labatla investigasyon. Ang kapumot ni development. Dapat kumun ipapawayla na sarayay kabyangan na kapulisan tayo. Akin, dwara lamot ya Chinese national at ati gagimira. So, nalalamot at satan. Nilukasan datan niya truck at amay-amay, boxes of alleged smuggled cigarette. Yaun liligada lamot siya at kantidad niya 8 million pesos. Ya intern over latang kuno ad Bureau of Custom. Sire na. Kumusta'y kaso tuta na eh? Akakulong iraramay suspect? Tanta tayo mo't ya araratan at anunyaran, Nobel recommended, di ba? Anti-development, atan sugabay tayo nakabatan. Sa mas importante, yan nakabatan tayo, why here in Pangasinan? Mabubut? Mabubut. Akila nakukulawan na tatay gagimira, akin luyag na Pangasinan, da ibabagsak kiraratan. Sige pa. No araraya at nanaaril ira, numalot, ya tatawagan tayo, ya garatan makalusot. Tani, pigarala, ya whole o zis na saratan niya illegal. Ya drugs, tan sararaya smuggled cigarette. Diba? Nansaman, ginamit danitan at politika, natandaan nyo? Ya walay naril, ya budi gamot na sa smuggled cigarette ditan at bali na bugalyon. Ya ginamit data na inusarda kampanya at politika. Ya no nabasa yu ditan at bali naswal, wala may balbalag ya billboard ya kakarga ditan. Ya ayaw namin ang smuggled cigarette, ayaw namin ang picking sigarilyo. Ginamit datan, ya propaganda at sa may palabas, ya eleksyon. At asay hilante, bugalyon. So akal mo anod satan, ya bitlan budiga na sararatan niya, pikiran sigarilyo. Antay mo't no si pararata opisyal at agaratan at bugalyon. At ating gagimira, di ba? Kanyan, ginamitan at politika. Natan lalamat. Smuggled cigarette. Wala ni actually, sunaral mat. Iran smuggled cigarette. Budiga damo ditan somewhere at Bilyasis. Nagak nalilingo ditan at umsad or kaabay iran barangay. Tagawad sarata na kaso eh. Mona Lisa. Sunan sumpalantutan. Pinablimiran na dumuringal, Mona Lisa. Ya, impablatter labat. Press release lang bungat. Media coverage lang bungat iraratan. Ipapakabat labat, yaun niya, sunaral. Anti agawa balot at sararatan na tatay gagimira.
they just lie there and they die there. Police blatter lambengat. So nagmaliwantutan. Ang tuloy development na kaso hanggat sarayang kaplusan. Wala ta? So, pikakabat tayo at sararatan? Wala talay asintinsyaan? Wala naral tayo mastermind? Nasupay makinggawa at sararatan? Akin mabubut? Yan nagagawatan, jaad luyag tayon Pangasinan, makadral na imahitan. At ating igagimira, why here in Pangasinan? Pero siyang po daw mabalat. Kaslaawan. Hanggaman na naiimbulblari, kangaranan na saray hangga pula batla. So, singa mansasalita ditan sangguni ang panlalawigan condemning or mankandak na sa investigasyon in aid of legislation nilira sata na tating gagimira. All is quiet. Why all is quiet? Wala may pelikula na bantayang kuta na. All is quiet in the Western Front. Ay nako. Gabay tayong kabataan. Supay makinggawad sa ararata na. Warintay 5 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Mahilig lamang iraratan sa rate press release di araya kumula so ibagarata the public has the right to know at ating gagimira, di ba? Si kami instrumento kami labat yung mga ipakabat at kasiksikanan nyo. Pero na ang kapumutlante so naalamin development sa ata man tupot tayo la. Sakit taon la. Kalublabat na sayang taon, wala lamot suntalan smuggled cigarettes. What is happening to our province? Laut-latan, bali na Labrador, mabambanday, di ba? Si imahe. Kasi akin di tanya lanang no siyak mo't so manggaway untan iran uniwas ka. Mahirap dito na Labrador ta. Wala lay naral dito. Baka naani si Katila lamot. Na-monitor na tayo. Di dapat man sararatang kumun di man kinira. Man tawag tuya. Man salat ira na sararatay operation sa Kabaluyan. Katuya. Balag ya teput tayo. Ya, akin, jaad luyag na Pangasinan. Antayo ubat satan. Sa ubat satan, kinansyon la ng babdaylan. Blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ang kasagutan ay inihip ng hangin, gone with the wind. Awanan. Warintay 7 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Good morning at kinan Master Zarlo. Belated happy birthday, Yong Regidor. Oscar Dolormente, si Roberto Nimer, Panod Quinto. Happy birthday at kinan Crispin Flores. Talagang amasya kuno karuman, kuanan paring Noel Lumboy. Pasensya ka lang, Crispin, ha?
o agak akakar kasi niba na church service. Di bale may amay ni Agaw. Tawag mo paring Noel tayo celebrate tayo di man Michelle mangan tayo tamarakop so panangan pero agak lang makapangan na red meat natan bawal. Imbawal na doktor at tagtagay so creatinine tayo. Bawal so karni baboy, karni baka, kanding, to kamalatan niya red meat. Wala ni siran bawal ara matagayad protina. Nako ang tulaya. Agtila mo mangan ta puro bawal. Hey, good morning Matt at kinan maring Merly Carreño Lumboy. Mampaabig ka. O medyo aliwalik na mo, mampakumpain ka. Laut lang no, napapasya to ka ng paring Noel, tamis to ka na bayag. Okay, Jamie Bibi Torrio. Si Papa Odi ko, kumusta to si Napoleon ko? Matartarakin balulaki. Actually, anong nangkura ng Saturday night. O Friday night, I think. Yeah, Saturday. Anong nangkura ng Chairman Guadis. Nagkulara inasinggaran at lamisaan da. Tapi ano ko na isturboy maungatungtungan da Papa Udi. Wala rin selebrasyon niya agawad tan. Kasal, birthday. Ave Rodas, good morning. Si Estrella Carmelo. Sa ikwanan Manong Ben Jubillanos, your guess is as good as mine. The public known kanto. O the public knows antala no syupa kanda. Kapumatlante. Wala tila batla at gising game. Helen de la Cruz. RJ Javier. Lilibet Diaz Ditan at Montalban Rizal. Good morning sa iyo, classmate. Rodolfo Fernandez. Si Dong Tulyao, Lynn Coronel. Si Hoben Kimsona. JJ Gamboa. Si Tom Kalimlim. Si Tom Tom Yam. Jomar Landingin, Jerry Lara, Jolens Antipulo. Happy birthday raw kay Shirley Velasquez sa Poblacion Weste. Si Sophia Machas ditan United Kingdom. Joseph Estrada ditan Mangaldan. Aliwan saya may artista tandatin presidente. Marian Pasha Baldueza. Okay, good morning, Matt. Balong nga rin niya. Engineer Rodolfo Dion, belated happy birthday. Agustin Perez. Ambot na maong kuno ditan Amerika. Aglara kuno makapan
Hangga pulay, tuya. Balitan na naringilan miditan, ag kayo kumun manri-retire. Abay milabat yan nakabatan, subalita tayo ditan, banda tayo dagupan. Okay. Pero manalbar kayo at talagan grabe, so kinditan. Betul, basit sa raramay kabatsmate tayo, yawatan manaya mo da Amerika, unabot kuno 8 pulgada, so kakapal na sa yelo. Ay grabe Untan tuman, the same manner di man Canada, ay kulaan na sara may anak ko. Nanuneng ko paano niya natabunan na snow, may luluganan datan, mangpapalara, mangkukut-kutira. Wala mo't iraramay papanang dad Chicago, wala ray bulldozer, manunaan tan, aya at ipaliis to namin, iraramay yelo. Untutumbok balat iray luluganan. Ano makasumpot irauntan. So kakapal na sa yelo datan Amerika tan Canada. Kanyan manal alwar kayo sa tay sobrang betul. Delikado mo titan. Romy Sabala, bawat segundo may Armando. Lita Santos, si Benjitan, Bugalyon, Tan Labrador, maraming Chinese dyan. Solar projects in Bugalyon. Saray Chinese kuno di tambat adaken walay solar pan projects na mo ditan maya solar panel diman Aguilar nan rights tayo pasagap ang katutubo diman mapita abantagan mi diman mapita abantagan mi tan su karakal na saray solar panel. Sa ikwanon na Sherwin Limos ditan London. Look after yourself kanto. God bless ninong kanto. Okay. Sherwin Limos tan si Leslie. Si Nilda ditan adik kuno da Zumba yasi nga si Lina Gatchalian. Pat Molina Ong, Jima Busto, Kitan Ed Pugaro aray kabyangan na saray dumuringil tayo ditan Ninit Mulik Remy Bong Andesa tan si Hobito Kuwison. Dan si Matt Zerizo. Alice and Matt Zerizo. Ernesto Musada, si Lorna Bato. Ansay anak ton si Marit. Tan si Maning. Ate Marit. Tan si Maning. Sergeant Calderon, good morning. Ingat sa biyahe papuntang La Union Glory Sanchez sa Maramba, Henry Manipod, Cesar Patani, si Sherwin Ferdinand Sherwin Donna. Balitak kinla wala la amoy panatak-tako mo sikat sari pa nagpus mo
Ipay lang kala amoy kaso lalamot. Katulat ibibiling kod si Kalanang, ha? Ryan Kayabyab. And belated happy birthday kinan paring Ruben Mejia. Greetings malalapumot inaanak mon si Sherwin Limos ni Tanad London. Ariel Tamayo kan si Inyong Carduso. Si Mike Labsan ditan Barangay Anunang Sampabian. Happy birthday at kinan Don Solano. Greetings malalapod kinan Win-Win si Sherwin. Carlito Bandong, si Dio Valdez, si Marshall, si former barangay Captain Sani Hunatas, Malasalasas, inawayaon sa Bintampol ditan at barangay Salaan. Happy birthday, Kapitan. Patrick Molina, Cristina Ocampo, Ariel Castillo, and Marit Disilis, Magdalena Rabago, tan si Fernando Espinosa. Hey, maabigya kabuwasan at si kayo namin viewers tayo. Manlad live streaming na DWIC Dagupan. Likewise, aray avid listeners tayo ditan kaabunganda. Inurmay kawalan nyo na barangay, tan siyempre aray motorista, aray mangipatnubang nasare anak da tan unlubirad opisina ya kachunin da sayang programa tayon early in the morning. Kaibayo sa amigo yo your one and only say Kabusol nasaray trolls, Kabusol nasaray balasubas matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat nasaray nalalamas tan mananisya katuan. Good morning, Matt at Kenan Lawrence, tan si Jojo Erpe. At ang ating kaibigan, Kanayon James Pal, at kay Kagawad Susit Pal, ditan Bunuan Geset. Aray dumuringal tayo ritan at Dumalandan West, Lingayen, si Armando Garcia Sr. Eksakto alas 7 so oras tayo. Dada untumbok iran issue sa Tatay Gagimira. Kasumpalan ni na pakabat malalapod saray manangantabay. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 7:03. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap.
tulad ng gintong hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. It's not magic, what organic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa
kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Orly in the morning. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan sa ikwanan rock galang diman at Chicago. Wala negative 23. Makasinit subutulja at Chicago kwanto. Kay ingat-ingat lang ha. Siyempre ditang kayod abong wala hater yung lamang ditang kilong papaway. Kilong papaway. Tapi arawi kayo dan to kamalan nakin. Alin Jasper Caldona Pusadas o Pusadas Caldona. Ilugay to'y Hilpagyo tan si Alvaro Caldona. Likewise si Noel Mejia, Emma Alipio, Gilbert Barabas Kayikap. Si Madam Lani Paragas. Itan ada balay na Malasiki, good morning. Jojo Erpe, ditan ada Santa Barbara. Aray abid listeners timot ya. Wataniran na pinablin na dumringil tayo. Numambilang agkuna saglawira ratay kangaranan nyo at mantik skilang bangat, manchat kayo. Okay, ditan ada balay na Kalasyaw. Singanatan, agaw na Lunes,
flag ceremony say untan la ya ipaparungtal na municipal mayor pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat aray nanaaladara ya singa parangal gawad parangal aray nanaaladaran singa dayo na LGU Kalasyaw wala ray Green Banner Seal of Compliance na arumnira ay iiter ed kabyangan na local government unit ditan ed balay na Kalasyaw. Wala recommendation, wala recognition. Amin, yata trabahoan nasaray kabyangan na lingkod bayan. Kanyan ipapanunot lawas ni Mayor Patrick Karamat saray kapwa lingkod bayan to niya ya aruun dararatay trabaho to o trabaho da tan mansilbira ya aya at inkwanton mahalin ang trabaho at magsilbi ng may katapatan at kahusayan. Araya, so ipapalapag to, puro inspirational message sa kabaluyan. So ipapalapag to kabyangan na sararatay empleyado kada flag ceremony. Wala raratay motivations ya mensahe to. Tapi gawaan na sarayay empleyado so kanapaganda ya mansirbi ed saray kabaluyan datan ed balay na Kalasyaw. Untan dapat idantira na saratay tawagan tayon inspirasyon ya lawas aliwan sararamay konsumisyon aliwan manangiter na alta presyon kada nagagawatan so flag ceremony. Early in the morning. Aliwan man tatami. Aliwan mantutul eda sararatay empleyado eda saray kapal pakantunya. Kinsi minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Standby kilang bengat wala ray bisita tayo na rin mandalam na problema da saya na programa tayo. Manawag imano at saray kapulisan tayo dyan siyudad na Dagupan. Pero akini balita tate gagimira delikado nayarin na ikal pwesto si board member Raul Sabangan bilang provincial president na liga ng mga barangay Jadluyag tayon na Pangasinan. Ang gaman no Nobyembre 2026 ni so eleksyon na barangay at lulutuin la so pambalasa na saray liga ng mga barangay jad probinsya tapian nasalatan si presidente board member Raul Sabangan bilang liga provincial president at wala ray sayang useng na miyembro od sangguni ang panlalawigan ya aya at delikado konda at pwesto si Sabangan. Jad saray reliable sources at akagawa kuno na traso si board member Sabangan nan mampatawag yan na meeting saray kaibatod Liga Presidents ng January 14, 2026. Tan
ditan at siningbat itay isyo ya small town lottery o dino STL. Ay alaman, si babagak at ato'y gagimirang pangkukulkulan la nasare kabyangan na alyansa. Aliwan alkansya, alyansa. Jada abitlan na meeting, pigara na taragay a personalidad at luyag na Pangasinan, so atalapos to niya. Haya si katuya kwanda so rason no akin niya wala ed hot water natan si Sabangan. Si board member Sabangan at datin vice mayor at balay na Bayambang nan 2016 tan 2019 bangbalat nan gibwiya at kinan na Mrs. to nan 2022 ya agtula sinumpal sumikatlon termino to niya. Noong October 30, 2023 at Bimatik, ya unopposed bilang kapitan na barangay Magsaysay si Sabangan. Kan nanakayurong niya, yang gapoy kalaban bilang liga ng mga barangay president at balay na Bayambang. Tan jadluyag tayon na Pangasinan. Si Kapitana Maria Duriza Ramos na balay na Santa Maria. So, Vice President Sarayang Kaplusan na Liga na Barangay Provincial Federation Jad Luyag tayon na Pangasinan. Nitan, Lapulante Satay STL at ating gagimira at si Katuya so pangkukulkulan la na saray sang kakaalyado diya Luyag tayon na Pangasinan. Araratay alyansa, aratay agila, puterlay sakay payak, o mabiskag ya payak. Pangkukulkulan latan, so small town lottery. Discuss tila ya, di ba? Sama yung bubunugiran agaw. Pero, noong niya lalamot, so development tutan, nayarin na aramanti lalamot na untalaran na paliwawan nilira edasatan. Good morning, at kinan manager, boss Alex Doke. Advance, happy birthday ha. Man celebrate siya no agaw na Miyerkules. O agaw na Biyernes, mangkukumon, man 80 tala. Si manager Alex Doke. Bainti minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayo. Si General Formation Sapper Benedict Dumayas Benedict Sumayad. Talagang sutil-sutilan ng Master Sarlo Gonzales. Pero enjoy my rides me ng agaw na Sabado. Baguio Loop. Simagap kami at Marcos Highway. Limagsab kami at Kinon. Sobrang traffic balot. Tutumbukan datay Carlito Bandong. Ay may manangibalang ya Google. Manangibalang ya Google. Good morning! Aurea de Guzman, Marites Sabala silang dita nag-Canada, manalwar kayo, tamasyadon na ambutel. Happy birthday kay Aaron Zabala Manandok. Good morning kay Ma'am Jinky Alagadan. Profesor Abalos. Napulyon nating lahat, napulyon ko. Amigo Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, tan si Jack Velasquez, Marlon Rosal, Maxi Soles, Raymond Agustin, Ray Martin Espinosa, Rebecca Bernardino, tan si Rebecca Roda Bernardo,
And Rebecca Bernardino, si John Dexter Kalimlim. Maria Villanueva Pascua. Si Josepina Riemon. Ipapakabat ng Josepina Ramon Andilad Bilay si Ferdinand Javier Cayabyab. Sa ibang kaito, wata niya aarulan ulalamayan ditan at St. John Chapel. Say pumpon to be announced later. Kay condolence at pamilya ng Ferdinand Cayabyab. Kapigan labat ya kapanengengan kami ya Edmol. Angga pumot sontak ya lilik na entuya. O kagawad hubin na balulong. Aya may barbarkada mamaong kauluulup mula nang. Anto kasi nilik na ng amigo na Ferdinand Cayabyab. Mario Ico and Madam Dina Pereira di Tanod Bacayao Sur. And Ria Shapno. Santiago de la Cruz tan si Joe Perez. Dili Nor Sagaray, Victor Castro, Renato Jubillanos. Istambay kilang bangat jada untumbok ya oras manuntumbok iran oras at walay napituyawan tayo yaman reklamo at saya na programa tayo. Wadyan ni Ricaruman niya pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy stone and mas pinagaan. Nothing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay!
Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Rentay 2 minutos kasumpalaan na alas 7 kabuwasan. Good morning kinan Attorney Alex Norman Lumboy. Si Lynn Coronel. Agawad Ricardo Calderon, si Romeo Marinas. Benedict Dumayas. Ay nako, talagang masiwalmot yan o kada ang butol sa panahon.
si Bisha Perez, Ariel Bandong, and Leo Rosario. Yesha Perez, Ariel Bandong, Leo Rosario, tan si Brian Tal Placido. Okay, jadsayan na pangkanawnawa at napituyawan tayo si Dennis Collantes, sakaya tricycle driver. Sakaya tricycle driver tagadtan antum barangay ka? Karanglaan, sir. Iyasingger mo tayo kentan. Karanglaan. Okay, ba narengel ka na saray listeners tayo tan narengel ka mo at mamumonitor ire kabiyangan na Philippine National Police. Walay monitoring team dadtan at police station. Antoy problema. Naireklamo ko ba, sir, may pagkabanggat. Kasi may akabanggan siya. Akay nung walanti, sa nga po ni plaka to, ni siya ya kompleto, wala parang kisak, wala lisensya. Akay siya nila yung si mamali ang bayar sa may akabangga, ni siya. Paano ito yung kagawa to ya? Bumaliwa dyan, arap ya DBP, sir, mga nuwari milk tea kumon, mga banda alas 10 ya. Labi. Natan ka, itala natin papasabi natin na motor, mama plus. Nakatunda lahat, di nilididik sito lang, gano, ikindami CCTV na si Katibo Manggad siya. Akin si, ang kinanto, siya lang si Mambayar Aliwa. Inuriya pasen ditan Ken? Jad Piris. Inuriya Piris ay, Jad Hiriro. Inuriya Highway. Sir. Jad kulay DBP bang? DBP. May mampaamay dyan, walay arap to mampaarap dyan pinara. Okay, DBP. So, direksyon mo, mampaarap ka PNR o paula ka dyan, Traffic Post number 1? Akabaliw ala, sir. At nita may dyan DBP, sa natan, wala may saliwa duman ng milk tea. Jakalan mismo sa may balong kalsada. Na GSIS ka mo. Kasi DBP, jay. So, kulaan to. Sa GSIS, naman na bunag na DBP. So, PNR road, so nakar mo? Hindi, sir. Diyan, walay kila. Diyan ba sila kalsada? Singa, aliling to. Diyan, singa, style contour flow. Pero, sir, labi laman na agaway, alas 10. Lante, say kula mo talaga, arap na DBP o diyan bunag na DBP, gilig na DBP? Diyan. Ino sa direksyon mo, ino sa arap mo? Diyan, isim, sir. SM. So, okay. Natan, area so kala mo kasi no nalapo mo balot ay. Nalapo duman jud kulay kin G6 isman sala. So no nalapo ka G6 limiko ka. Belo la pa niya ko manay. Limiko ka paulad DBP. Paano to kan abang ka balot jay? Di talalanti may kin sir. Nalapo an to balot jay motorcycle ay. Nalapo di man jud kin sir, jud di dan jud traffic sir. So traffic post number 1 sa dalantutan unya jaka ay. Tawan man yara may operation da may puso. Natan yara may siguro mama plus man sir aglanan minor eh. Gabay may bagang kapoy helmet to. Di walay helmet da sir. Pero ang kapoy plaka na motor to. Ang kapoy lisensya to. Walay lisensya to man sir. Siguro amang siguro kikinan to ta mama plus sira. Kato man na abangga daw. So no wala ka arap na DBP, sige bibilang DBPI. Wadya ka, aya so direksyon to may nalapod traffic. Paano to ka nabanggay, no wadya ka eh? Bumaliw ala sir. Diba dapat man sir, one way. Yung natan, no labi kasi, mampapadala na lang, mampapatuwi lang, diba sir? So sa direksyon mo, going to traffic ka man? SM ko man sir. Mampa SM, natan, inabot to ka? Bumaliwag sir eh. O natan. Wala ka basil la. Wala ka basil la. Wala ka ladlep. Nakatunda. Natan nitan la, akatunda la eh. Antak la iwasan ko la eh. Sinagapultan ni siyempre. So, direktaya sinalpak to may lugar mo. Okay, anto natan so problema eh. Tani wala mo ilay paknaan nyo dyan sa ibabaga to yay. In release dalararatay bihikulo from the custody na police tan si kayundwa at nantungtungla wala la agreement yo
sa concerned parties at wala agreement yo ang pirma kayo od sayan agreement anto agreement yo say wadya ay si Alex Reyes Lazaro tan si kaso pimirma taga inorya si Alexis Lazaro DBC sa kuno masigari mong gagawa dito na lay Kenya dalay Nueva Ecija iya sing mo penariwal ka ya DBC ara kuno sir Nueva Ecija anto gagawon to jud dagupan yo sigada kuno lay mang paparajik ya mang gagawa jud rami metro bang China bang kanto rami jud kontraktor ra mo kontraktor anto gagawon daraya karpintero raya unto construction niya sila kontan taking day wala rad construction si Alexis de los Reyes Lazaro. Atang bala sir, binaistola ba may motor? Kato may Hugaw niya, 19 anyos. No, pero wala kad opposite direction. Sir. Ano sama agin si oras tutan sir naging 550 agawad alas 10 akin. At ibabaga to jay all about 10:29 PM sa January 24 Sabado na labi. Sir. At sa personnel na Station 2, karadi Patrolman John Hopana tan si Patrolman Baul. In-endorse da opisina so agawan vehicular accident. Under normal weather conditions, kanto tularay pa nag-gode report. Non-respondera earlier sa incident kwento dya agawa balot na 5:50 PM di ba nala sa na ngaram Ni sir agang papayaman alas 10 po ko agad man kalo ako malab na siya binasa sir pero jad unaan to balot 10:20 PM malaba lang ti sir magulo non-respondera raya ay so kapulisan pero sa insidente blatter ibabagara agawa alas 5:50 na labi ito na sir nangaram. Katulang ti sir, singa pamamaliwan da lang ti counterflow da dahil nung mana labi la Andi aliwa kang counterflow, wala kad dugan linya. No 550 kasi ang gapo ni kini di ba one way ni so dalantutan no bumaliwa kasi sir di ba sir last 10 singa pulay. Andi si gabi ko ibaga no oras na manala sa is nangaram atan niya dalan is one way. Sir. So agkani diman sa indalam mula alas 10. Alas 10 alabi sir. Kimbalot si papapawayan to dyan sa police blotter agawa so aksidente alas 5:50 na ngaram. Patuloy sir lang ti pangkalong ko araw-arawing oras. Pero non-respondira na alas 10 20 na labi. Hando ko sir. Nanti. Di may oras. Natan sayay kabanggat si kaya Honda Click 125 motorcycle, wala tayo damage to ya. Scratch na ba sir? Kasi gabay itong pang ginunod kasa ni, nandi, man paldo kami may kaiba to, i-ados mil kami kung gaano kin, 1,000. Kasa. Sir. Scratch mo alaba yaman gaano. Scratch at gabay to, ipapigir kasa. Kinang kap insurance to ya. Pero ang papaway dyan bala, yung tugawaya motor. Ang tugawa ng tig, sir. Tawad mo may kinto, may nambaysan to sa may ay motor. May nambaysan to, wamamat. Tagara, Barangay, Valenzuela. At Manaya Miradya at Perez Boulevard. So, walay LTO driver's license tumat. Sir. Pero ang kapi plaka to may motor. Kapi plaka to sir. Akainom ni may may kamotor. Akainom, abwak. Andi, akainom ka mula. Siyempre, no, akainom ka, medyo aggressive ka la. Nan agawa insidente agday nawit ya. So si Alexis agday nawit ya at Region 1 Medical Center. Amo lang timo sa request ko sir kung kanto may pulisya kin lang ti sir. Na kin gagong ko laway blatter ay kanto. Sir, simpre. Basic tan no walay nakagawan sing vehicular accident. Gawon na kapulisan awiton iraraya at hospital tanang nangan no wala alcoholic breath o anto kami bibilang wala good physical condition namin may sir may kinajay ba akainom mo jud sa may pulis man
Oh. Ang bablato. Ang ko sir, ang tuyo sir, paano may motor ko ta, may babaw dito ala sa may tricycle ko eh. Hindi ipaayos mo naman sir, siya ni mambayar sa amin makanggaw sa amin tricycle, sun ipago ni making ko. Ang ko sa may pulisay, at madudungol-dungolan. Tani sir, akainom niya isa, nung po ni plaka to. Ang ko, complete mo sir, akin mamalo siya lang si mambayar ikang ko. Madudungolan sir. So, pa nang gawa na investigasyon at saya, si Police Senior Master Sergeant Jimmy Abatuan dan Police Chief Major Ilmino Rajos sunan approve. Okay. Antoy kindanatan ay pilitan dan mambayar ka. Jad kinsa wala jad Monday yakin anto ya ipagawa la kuno mampaldo kami lamang kuno may kinaya may no ang gapoy damage to ya ibabaga mantoy palkinad na eh pabalaganda eh. Si Adams lang ti sir may motor ko may tricycle ko si Agaygay may goda scratch labat na ano ang mo in rason nya counterflow si katoy ng counterflow lewan si kay ng counterflow ta no one way so ordinansa aga atan sanlabitan ya tuloy-tuloy tan ordinansa lewan sa may one way labat at unyan ora ang kapumot sukin eh nusak si pante po mo wala ka right of way ta right way kang kukumon wala ka adugaya dalan ta sa ordinansa aliwan kintan eh aliwan wala oras to ya no 7 PM at sarag tulay man tuwi ang kapunitan eh one way ni siya man so Perez Boulevard, MS Del Pilar. Aya ko mo sin rason mo pulis, one way tanay mo kuan. Hindi sir, singa bumaliwa kasi sir eh. Kato man na. Ang gaano bimaliw ka ta one way. One way at si problema lang ti ng counterflow may motorcycle, one way so ken. So si pa makikinanda sir ya kin na malanti am siya si nang counterflow kato man. Okay lang madam sila, kaya. Siking ko kumon. Sa akainom lang may kinser. May tuta CCTV camera tan. Hindi may tricycle ko dami sir. Okay nanong kulatan, okay. So antoy gabi mo nagawa natan. Ngun sir, gaano ako la bayar may kinser total scratch mo labat san aking kailangan siya ni. Okay. Wala la abogado nga po ni. Nga po sir. Si mas marakap yagawa mo lakad kinan attorney Balye. City legal officer ikunumta niya problema ta matulong lawas tan si Attorney Balyewa. Okay, so i-text ko lang na i-chat ko lang na Paul lang takaman tapi i-bagam tayo problema mo kamot akaino mo sama niya labi. Yes sir. Kato siya sing may kataw lang ti magsilalog sa man pa-medical kami. Agda kimalaw sa pulis. Si kaninatan so ganda. Samantalang kumpleto mo lang prangkisang umiging ko. Siya dalayan si mambayar ni Nakin. Si Kalay Bilangada. Okay. Sige. Ikunutatan kina Attorney Balya. Sige. Thank you very much. Okay. Lakalaman na ita. Alagan mo alam mapaway ta katungtong ko si Attorney Balya nilirat sa ata na problema. Awi mo tayo police blatter Okay, reaksyon sekunda jay maslak kasi pulis natin idol singa referee na basketball mairap sa mga question ta na technical ka kwanto actually dakdakil pay complaint ay agdanta marakilya ka pulis na nagdanta so gagawin da sararatay pamprepara na sari kaso kanyan natatalo ra sararatay technicalities. Imawaitan at sa kay National Daily ya kuy questionan da no panon so kakin na maslak ya kapulisan akin at natatalo ra pangipile na kaso lapud technicalities.
Okay, another complaint kanto dyan ng Juliana P. Castrens Padilla. Good morning, Idol. Tulungan niyo po kami. Kinuha kasi yung motor namin sa Mangaldan nung after lunch ang 23 Friday. Police Mangaldan po. PCX 160 2024. Sana po matulungan nyo ako. Punta ka rito. Tingnan natin kung ano yung problema mo. Bakit kinuha ng pulis yung motor mo? Hot car ba yan o ano? Punta ka rito. Tingnan natin yung mga dokumento ng motor kung kanino yan. At anong violation mo? Bakit kinuha ng Mangaldan Police yung PCX 160 model 2024. Bagong-bago pa yan, ha? Punta ka rito, Juliana P. Castrens Padilla, para malaman natin ang buong details kung anong nangyari dyan. Marites Soriano, si Clark, kwanto magulutay katungtong Sir Orly kanto. Okay, hindi agtulabat na explain niya maong. Okay, Nick Nock Tolentino Ambi Cantago, Marites Soriano, Lor Solweta, Tansimel Solweta, Agawad Merna Tihada Esteves, serbisyong mabilis. Okay, si Nelo Javier, si Boboy Kukya, Waman at Clark Pampanga, Diman at Philippine Science School, Diman la unuurong amo, si Boboy Kukya, mga alay masteral to niya. Si Juliet Ballesteros, si JC Migallon, Engineer Oji Cornel Ventinilla, tan si Alex Tulaw. 10 minutos antes siyaman alas 8 da kabuasan wajan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 7:51. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Go sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4 sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57. Tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko. Saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIC. Orly in the morning. Good morning! Kinang kagawa Jerry Perez ng si Barangay Kapitan Richie Gomez. Thank you very much at kinan Attorney Aurora Valle, very accommodating. Nan chatak at si Katoy, kailangan su legal advice. Nilirad saya nagawan minor traffic accident. Pero complicated panaggawa na police blotter na saray kapulisan tayo. Mandirengal, monitor si Atty. Valle tan ready yalawas untulong anto kamanlaratan niya problema. No worries kanto. Okay, thank you very much. At kinan Atty. Aurora Valle sa City Legal Officer. Makapalak lang tiyay panaggawa day police blotter, irarayay kabyangan na kapulisan. Ami babagak lalanti, natatalo su kaso lapud technicalities, lapud unyara, panagprepara, panaggawa na sarayan kapulisan tayo. Saratay entry police blotter. Singa saya, ay babaga to jay, at about 10:28 p.m. Sigabit ibaga labi. At about 10:28 p.m. January 24, agaw na Sabado, non-respondera. Araya di Patrolman John Rafael Juliana tan si Patrolman Francis Baul. Inawit tan inendorse at opisina na pulis. Susakay traffic incident under normal condition. Kanto niya, under normal condition, weather condition. Gabit ibaga, ang kapoy high tide, ang kapoy bagyo, basta normal weather condition, which they had responded to earlier. Kanto. The accident transpired at about 5:50 p.m. on the same date along the National Road of Herrero Perez, Dagupan City, particularly at the corner of PNR Road and MCG Consumer. Si Babaga Tujaya, at 10:28 p.m., saray personnel na PMP
at inawit tan inendorse at opisina sa sakayagawan traffic incident. Under normal weather condition, kanto dya, non-respondera to earlier. Tugabay ito ni Bagaya kasi. They had responded to earlier. Asakbay, huwagano, yan non-responde. The incident transpired at about 5:50 p.m. Paano ito nag-away? Alas 5:50 ng araw? At oras na alas 10:20 subalat na labi. Pangawityo at sararaya tutuon na involved at sa kaya minor traffic incident. Aga natatalusan niya, panaggawalabat na police blotter at manaulo ka lang. At 5:50 p.m. busy street itan so Image del Pilar aga nayari mang counterflow. Under our ordinance, one way itan, one way. Nagak nalilingo, one way traffic labatay MH del Pilar, Perez Boulevard, A.B. Fernandez Avenue. Pero untala labila natutulirit labat lararata niya magmamaliw laraya karambola. In any direction kala ulaod satan natan walay gawan minor traffic incident pinabalag dararaya kabiyangan na PNP may abangga si Katuniso pambabayaran da ang kapumot so damage to may motor scratch lambengat pinabalag da problema pamulta ang damay at alapo abangga at antatimot yase ordinansa one way traffic labat itan. Aga nayari counterflow ang gano anton oras. Amalabalanti natutulirit nakukundon lararatan. Pero in case of this accident, agawan aksidente, kaya natumbok ditan at ay ordinance. Kasi ordinance hangga po'y kintutan na oras tutan niya mapago-bago. Ang gamot akakargad ordinance siya from 7 a.m. to 7 p.m. Hindi ba? 24 hours ita niya one way. Pero ami kwang kulantin, ulabila, open lay dalan, natutulirit laratan. Malas labat, tawala agawan, aksidente. Pero dyan pa nagaway police blotter, makaulaw, nan-respondi ka na alas 10:28 na labi. Si agawa aksidente, alas 5:50 ng aram. Antuyo, 5 oras bago ka unsabi. Kumbagay, natila pasyente, inatila may manggad tanay, agkanisim mabi, batik kalab murgi maong ni. Ay, nako, talagang pulis, kung kukumun, katutan niya, natatalo kayo sa rarate panagpailyo na kaso because of technicalities makapoy si preparasyon la panaggawa na sa police blotter. Dapat banga kayo kinon Edwin Inong number 1 niya traffic violator. Ang ganang ka helmet tuta nun susugod. Pero no si kami doon Richard Ulanday double helmet la. Aka helmet kami la sang kami man helmet di double helmet. Okay. Patahanir tila saya na programa. Huila kumon yan ipasabi milamot ire manunaan iran informasyon balita yan pag yung nakabatan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan pandural pakala na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kaibayo so amigo yo you're one and early in the morning. Kalaranan nyo la sa programa na Karambola. Diyos tiagni na apo. Say amigo yo, your one and only you. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning.